Ay, dito nga dito. Ah, ucano ko rin na ito mato. Arang palaon. Barot! 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 Barot, tindan mo. Hindi ko mo. Kasi ka kailangan. Naligon huli naman su. Patuloy ini, kota mulu, kenaro hatu hebong, ape maholok gorong melayu, amar putri, Nagalandar, higher education, ada tourism department tor, সম্মানিত মন্ত্রী দাঙ্গু ইমনাজি সেই লগে আমার ত্রিপুরাতু নেত্রী আমার হইবে বোন দাঙ্গুবি সান্ত্রনা ম্যাডাম সেই লগে আমার বিজেপির মিজোরামর ইনচার্জ দাঙ্গু কিকনজি আর ইয়ত উপস্থিত আমার স্টেটর প্রেসিডেন্ট দাঙ্গু মুখার্জি আর লগে আমার ক্যাম্পেইন ডাইরেক্টর দাঙ্গু অলক বাবুজি আর যেটুকু আমার ইয়ে পার্টির অফিস বিয়ারার্স আর মোর্চার অফিস বিয়ারার্স নানান জায়গাতুন এসছি যেটুকু নাই আমার কার্যকর্তা ইয়ুবি ব্যাকুনরে মুই এই ডিস্ট্রিক্টর প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনমুরুর সিদ্দিগোল কোচপানা আর পাত্রুত্রু আমার কথা তো বহুত দিন হল বহুত মাছ তুন্দরিনে শুনি এজর সেনাতে যে মুই বক্তা নদীম আমি আমার যে গর্বা তিনজন যে একজন তারাতুন আমি মূল্যবান হদা শুনিবারতে সেবং সেনাতে মুই এচে মতরবতুন চান্নে দীর্ঘ 52 দিনে এই সভাব পরিচালনা করিবের যে দায়িত্ব বুঝাই দন সেই দায়িত্ব থেম এচে মুই পেগবাগলতি মুই ইন্ট্রোডাক্টরি ফালাবো আরম্ভ করিম নাও স্যার with your permission so I just want to introduce you in front of our audience. Many of them have come from different places, not only from Kamlanagar, even from surrounding villages. Under this area, we have one Bajeshwara, Kamlanagar North, Kamlanagar South, Kamlanagar West, Udoltana, Mondiraswara. This area covers the 6 MDC constituencies. So from these 6 constituencies, many of our supporters have come. So just have an introduction with them. May I now request our beloved minister and very much famous in Facebook. We used to see him in Facebook page. Now with my special request, I told him, Imnaji, our CRDC election is very crucial for making the next BJP government here in Mizoram. So, for the sake of our BJP and for the sake of our BJP Chakma District Council, you please come even for at least half an hour. People of CRDC want to see you
practically, not in Facebook. So may I now request our Tamdan Imna Alongji. He looks like a sumo, no? Is it? Very rough and tough, very strong and very courageous, very enthusiastic. This is our Imna Alongji, Honorable Ministers of Nagaland, in charge of tourism and higher education. Please have a photo click. Have a big hand. Please give a big hand. And not only ministers, he is the president of Nagaland BJP Pradesh also. So let us give a big hand. So next one I'm going to introduce to you is Miss Santona Madam, Santona Chakma. Ma'am, please stand up. Ibalote amar Santona Madam, Backgunor Adoror Bun, Backgunor Adoror Ji, Buruburi Gunor, Elote Santona Madam, Gelabarodo Tasi Tripurar Montri Elo, Ibarodo Tripurar Montri, Tearo, Amare Hutpene, Idu Tepo Dilugi, Senate Santona Madamore, Monomuror Hutpana, Arbaturu Madam, thank you. That's a holiday, Mo introduce Goridivete Jangor, Borisoi Goridivete Jangor. আমার বিশিষ্ট নেতা আমার মিজোরাম বিজেপির প্রদেশের ইনচার্জ দাঙ্গু মন্ডুমু কিকনজি সো মে আই নাও রিকোয়েস্ট কিকনজি টু প্লিজ স্ট্যান্ড আপ প্লিজ গিভ এ বিগ হ্যান্ড তেওলতে আমার বিজেপির মিজোরাম স্টেটর প্রভারী মানে ইনচার্জ তা বিজেপি ওই দিল্লি তো যাতে থাত্রু দে Dilli tu nitu sampai yo thatro di ujungore ala BJP parang থেকে tu ऐसे भरे दी हमार स्टेटर उपजसस्य नेता हाम्मो गाभुर ऐसा संकारे जो मुख नहीं is still young unmarried just like Modi ji. So may I now request our Honorable State President for Bandral Muaka ji, though he is not new to us, just to have an introduction to this audience. Okay, thank you, Muaka ji. So next one is हम लोग का नारायण जी है, साथ में है यहाँ, तो मैं बुलाना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ आदमी को मुंह दिखाने के लिए संदीप अग्रवाल जी. He is our state treasurer. Tengah Malikku, teolo dade. Tengah ete thare salam no le. Pranam Sandeep ji no hola idu Narayone edo noi. Sanote teolo de Mizoramor. Cash nomor Treasurer. बहुत की ना दे दागी थान दो सिबे माने कैश नंबर दे वही आंदोलन दो चांद देशन दो आसो माने चुन चुगी थान दो दूर जना दे बसे हां ते जायो को बके ना होते उरे ने बजो ते जायो के कुन आमी मेन सभा जबं इंट्रोडक्टरी ओ लास्ट बट नॉट लीस्ट Amar campaign director, former BJP district president, former MLA, Hammu, Dangu, all of Pikar Chakma Tari, me huzani gori me kayo puri soini wate. Dhanyawad. Economy main palat jabong, tumi bekuni hobar ho, gelle porsu, jekan ogoton oise goi. Amar Renghache constituency, amar je official candidate, Dangu অমিত কুমার বাবু তেজে আমার লগে যে নেই স্বর্গীয় ওই যে গই আমার তো অধিকা হইছে এই ধরনের ঘটনা খুব দুর্ভাগ্যজনক ইয়ানি করে নেই জীবন যাদের মধ্যে এগুলি ফাটিয়ে হিংসে যে হানাহানি ইয়ে নলদা নিতান্তই অকাম্য এটি হনজনের কামনা করানো উচিত নয় এটি হনজন এদকে হিংসা আদর লাগানো উচিত নয় আমি বুদ্ধিস্ট হিসেবে আমি হওয়ার ভাই অহিংসা নলদে পরম ধর্ম সেনাতে বিজেপির যে দুঃখ নাহি আমার অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট আগে কার্যকর্তা আগন বেশিগুণরে মই ব্যাকুণরে হজলি করিম অহিংসার নীতি অবলম্বন করি নেই
ব্যাগ কোনি শান্ত শিষ্ট ভাবে আমি ভদ্রতা বজায় রাখিব ইনচে গানাদক নলবং এই যে ঘটনা গান গেলে পরশু ওই যে দাঙ্গো অমিত বাবুর হইদেনে এই যে এত নির্মম ভাবে তারে মুহূর্তে নেই এই যে তার জিঙ্গানি গান হেই দিলাক সিগুনোর সেন্ত আইনগত ভাবে হবাক আইনে করিব যা কিছু করিবার আগে তবু ইচ্ছে যেহেতু আমার সিভিক অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট দাঙ্গো অমিত বাবু তেওলতে আমার 11 তারিখ তেওলতে কো ওভারসিওর আমার এমডিসিএল হতে অমিত কুমার জি he was sure to win. Just we are waiting for the certificate of MDC on 11th, but unluckily this untoward incident happened to him, so we are very sorry for that. So now, just to remember him on his special, now I request all of our audience, our guests, and our district office bearers to please stand up. We stand up and keep silent for half an hour in memory of Tanggu Umit Babur Sorone. They je অকাল মৃত্যুর পদত যেটা যেগই তে জিদোথক তার উত্তরোত্তর তার সুখ বারক তে গম জাগাত জেনে যেই তে জন্ম লুকই উচ্চ জাগাত জেনে যেই জন্ম লুকই সেন কামনা করিনি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ পার বুদ্ধিজম উই বিলিভ ইন রিইনকার্নেশন after death is to take rebirth into another form of life, so that's why as per our Buddhist rituals and Buddhist rules, as we believe in reincarnation, so we'll now pray for Omid Chakmaji to reincarnate in a higher and higher place of existence. We used to call there are 31 plane of existence. So after death of any particular life, so you are in any one of the 31 plane of existence. Tasanote আমি কিনে স্বর্গীয় আমার অমিত বাবুর আত্মার শান্তিতেই তার শুভদি কামনাতেই আমি কোনো তাতেই আধা মিনিট মানে 30 সেকেন্ড নীরবতা পালন Thank you, everybody. So please be seated, sir. So now let us move on to the main item. Now, may I request our Adonio Prabhari ji, Tikon ji, may I now request to address our Karakotas with your valuable speech, please. Thank you, Dr. B.D. Chakmaji, BJP's lone MLA in Mizoram Assembly, but the most courageous MLA in Mizoram Assembly. मैं थोड़ा हिंदी से बोलना चाहता था, लेकिन अमित कुमार चकमा का इश्यू से हम थोड़ा सोचा कि अंग्रेजी से बात करेगा। आप सुनिए, यही समझ पाने से कुछ आपका दोस्त से पूछ लीजिए इंटरप्रिटेशन के लिए। I want to welcome the Honorable Minister for Higher Education and Tourism, Government of Nagaland, who is also the BJP State President, Nagaland State, and
Ms. Shanta Chakma, who is the Minister for Industry and Commerce, Government of Tripura, to Kamla Nagar and Mizoram, thank you for sparing your time to come and address the BJP Karyakartas. Both of them are single. One is bachelor. All of them, three of them. When we invited them, they agreed to come and campaign for our candidates in the upcoming CADC election. While the campaign was on, we received the unfortunate news of the murder of our candidate Amit Kumar Chakma. The entire rank and file of the BJP, from Prime Minister Sri Narendra Modi ji to all the Karyakartas in the country, pay our respect to the late leader of the BJP, Sri Amit Kumar Chakma. Every leader has expressed their condemnation and also asked me to offer their condolence to all of you in Kamla Nagar. We condemn the murder of Amit Kumar Chakma. We are pained, we are saddened, we are very unhappy that in a peaceful state like Mizoram, something like this has happened. I want to make mention of only 2 points. One, while condemning the murder, we want justice, we want speedy trial to be conducted of those suspected culprits who are arrested by the police. For BJP, we have shown our maturity, our love for Chakma people and CADC by being patient, by being peaceful, because we are interested in peace and development of this region and we are against all sorts of violence. The MNF party has shown that they can resort to violence when they are sure that they are losing in this Chakma ADC election. There is, in the process of law, unless you are convicted, you can contest election. That constituency where, as our BD Chakmaji has said, Amit Kumar Chakma was sure to win, has been postponed, has been rescheduled. But we see now that MNF, even if that fellow has been arrested, is in judicial custody, has not been convicted, at least in our beliefs, we should not allow any suspect as the candidate of our party if we believe in peace. MNF does not believe in peace. MNF does not believe in justice. When we know that he is involved in one way or the other as arrests have been made, why should the MNF continue to feel him as the candidate? It is against our belief. Therefore, I urge not just the Chakma community, but the entire state of Mizoram to condemn this very act of putting up an alleged murderer as the candidate of MNF. That means MNF has no morals. MNF has no belief in this humanity. It is clearly demonstrated. Having said that, I want to assure all the Karyakartas of BJP
that we will leave no stone unturned till justice is done. We will go to the top to ensure that the murderers of Amit Kumar Chakma are brought to book. This is our commitment. MNF may have murdered our candidate, but they cannot murder the spirit of BJP in Mizoram. We will fight this election against such intention, such exhibition of violence. We will fight for the spirit and the memory of Amit Kumar Chakma. This election, we will make him our hero because he was one of us, but they murdered us. We cannot allow that. We cannot allow that. While welcoming our guests, I want to urge upon all of you that no matter what, no amount of violence will stop BJP from sweeping Chakma Autonomous District Council election. This is our commitment, and I want all of you to commit to this spirit and let us fight for peace and development in CIDC. I want to end my welcome speech by thanking all of you for your commitment and our own ministers who have come here to tell you about Modi's love for all of you, Modi's concern for all of you, and we know that Modi ji is listening to us. He is also pained and saddened by the death of and the murder of this Amit Kumar Chakma. With this, Thank you, Kikonji, our dear Probari of Mizoram State BJP, for your encouraging welcome speech. So, before inviting the next speaker, may I now have second session of our introduction. We missed out some names who came up from Aizawl. So all of them are very famous, not by name, but by beauty. So, Sunita ji, says our State General Secretary, former Miss Mizoram. Next one, P, not P, Nula Lal Biakimi, Ma Biaki, Mohila President. She is also what? Former Miss Mizoram. We have two former Miss Mizoram. Please give a big hand for them. Dobo Mizoram or former Dol Milid, eh? Buju? They all of them Mizoram State or Mohila President. The Srimati Lakshmi Rai ji, Mohila Morcha GS. Please. Next, P. Lalrameng Moy Silo, Mohila Morcha Treasurer. P. Silo, Kongeo. Oh, acha. Tayo ager, ekena bare ager teten. Homla no ro bare noy. Jei du ager. The next all the amar ikko jane mane option National Council member এবং 5 times MLA, 2 times Minister of State of Mizoram, Sri Nirupam Chakma ji. So, piang moi koi ding lok te khomain, kumulya noi lo, ta iveyo Miss Saint Mary's College of Shillong Thar boys of the Tayo, the St. Mary's College or Miss St. Mary's College or there. Tayo Miss Elo. Take introductory Palabo Gelo.
ऐसे लोग है इकने कैंडिडेट तुनो के नाम ऑफिशियल कैंडिडेट ये हाईवे जिगुन आगो थारारी उम्मी हुजली गरिम योद्धारे बाते just I'll introduce to our guest our official candidate इको फोटो अच्छा से फरादी गरिबं मैडम ये गरिबे रागादि ए इकुनो जा जागातन थे लेबो आमार ऑफिशियल कैंडिडेट तुन थलतुन दरि उजनिया बंगे आइ बाजेश्वरा Dangu Molin Kumar Chakma. He is our official BJP candidate from Bajaishwara constituency. Next one, Kamlanagar North, Dangu Parimal Chakma. We call him Chakma Lalu, not Bihar Lalu. We used to tell him Lalu. But not Bihari Lalu. He's a Chakma Lalu. He is also waiting just for his certificate only on 11th. So please give a big hand. Next one, Kamlanagar South, Dangun Nirupam Chakma, very senior politician. He is contesting from Kamlanagar South constituency. And next one is younger brother of Omid Sazi. Please, Rupayan Chakma. Just see his mustache. He's our Chakma Umid Sazi. He's our GS organization. Then next one from Udol Thana, Dangu Premaranjan Chakma. Please stand up. He's from Udol Thana, our official candidate. Tam Mundirosora boiche nahi. Bole, Echi, Bhuvan Bijoy? No, is there? Oh. So one is absent. He is in this constituency. So, Longpuigat. And from Longpuigat constituency, our official candidate is also present here. Please stand up. Dangu Omid Bayon Chakma. He is contested from Longpuigat constituency. Aro bagi awan nai. Oh, I see. Ladies first. I should call him. Miss Sunita Chakma. Yes, he is contesting from Basaitlang MDC constituency. Sunita, we have only one lady candidate. Earlier, in last year, we are given a very strong instruction from Central BJP leadership. Unless you put woman candidate, you do not put your other 19 candidates' name. Without any lady candidates, you don't approach our Central BJP. That's why in that way, they have instructed us in a very strong way. So Sunita, let's give a big hand for her. So all are out of station, they are campaigning in their constituencies. So next speaker, may I now call upon Miss Santona Chakma, our dear sister, our dear daughter, Miss Santona Chakma. Santona Chakma rai, idolade amar adaraniyo Bakunor Bhon, Bakunor ji, Buroburi Gunor, senapte itai idu nuonoi, se Bakunoi idu porichito. Senapte mi tare hojeli gorim, Santona Medamore, iod amar uposthet karyo korta gunore, thar diye gor hodaloi, BJP mon bhule dine di. যাতে 9 তারিখ দিনে আঙুললো থাকি যান বরাবর ডবল লতে এর সাবে দিবে কইতে ফ্যাট করি নেই বিজাবে পদ্মফুল লোপটার মধ্যে তা ম্যাডাম Good afternoon everyone. Bakunre juju hatruturu. First I would like to thank Minister Along from Nagaland and present here our local MLA Buddhodon Chakma ji and our Mizoram State Probadi and all our
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता present here. Vakunre juju itte bile arekbar hongor ami beshirbag I think yot maximum amar chakma community tasenote mui sakma hotadi hobar sangor itte bile honoi ko election sigon noy back election non dangor eje ami je 2018 electionot mui je echung তোমাই 2000 I think 2018 November election idoi assembly election সেই সময় জেনুইন কন্ডিশন এলো আমার এই যে পত্তানি হ যে ইদু ডেভেলপমেন্ট জেনি এসিয়ান জেনই আগে ইতে আগে ইদলতে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি গভর্নমেন্ট নেই সেনতে সিয়ান জেন আগে আমার হি দরকার আমার দরকার দেয় কোনো ডেভেলপমেন্ট অল ওভার ডেভেলপমেন্ট হতে গেলে আমার হি দরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বিজেপি সরকার দরকার হয় না নয় হয় না সেরতে যেমন আমি হাহি আমার ত্রিপুরার আমার প্রযোজ বদর সহ লেফট্রন গভর্নমেন্ট এলো ত্রিপুরার কোনো ডেভেলপমেন্ট নয় রোড কানেক্টিভিটি নেই সেকেন্ড 100% তো একেবারে নোবারে আনি তো আমার সালে আমার এই যে আমি ইচ্ছে করিলে আমি গাড়ি লই এই থাকতাম কিতে ইনোভারির পদগা ধারা ফিনিতে ইনোভারির ইজিলি নলাতি পুরাতে বর্তমান দূর দিন আমি গাড়ি লই যাতে একদম ইচ্ছে মতো ইদু বাধা দং ইতে ইনোভারিলি বানাই রিজন হে যে ইদু পদগা দল নেই বিজেপি সরকার ইদু নেই সেনাতে আমার বিজেপি সরকার দরকার আরো ইতে দরকার বিজেপি বলাতে ইয়ত আমার ডক্টর বুদ্ধসন চাকমা দাদা কথা হই যে আমার ইয়ত প্রবারী হদা হই যে অমিত কুমার চাকমা জিবি হলদে অমিত কুমার চাকমা আমার বিজেপি বহিয়ানি শান্তি উপরে বিচে যায় সব সময় ভাইলেন্স উপরে তাই কম নফায় সব সময় শান্তি চাই আমার বিজেপি বউ কিন্তু কি দেখা যে যে বিরোধী পার্টি গো আগে এমএনএফ করিনি সে পার্টি গো হলদে ডাইরেক্ট যে ক্যান্ডিডেট সে বি কয়েকজন মিলিনে হি করছুন আমার বিজেপি ক্যান্ডিডেটরে মারে ফেলেইন হিতে মারে ফেলেইন তারা খবর ফান্নে এক কুরবু দিয়ে জিদি বদেছে নতে হয় না নয় হয় না বিজেপি হামাকাই করিতে সরকার হব ব্যাগ গুরিনে বুদে জিদিব সেনতে তারা ইংসে মারে ফেলেইন তা আমি ওনাদের ব্যাকুনে যে বুদ্ধিস্ট আমি ব্যাকুনে বুদ্ধিস্ট মিয়া বুদ্ধিস্ট তা আমি ব্যাকুনে হরফাইতে আমি ঠিক আছে অন্য পার্টি জীবনে অন্য পার্টি করেন তারা সাকমাই দেবে বুদ্ধ ধর্ম মানন্দ তেনতে শান্তি করিনে চলিবার দরকার এলো সাকমা ওই নেহি করিলাক তারা বুদ্ধ ধর্ম নমানন শান্তি নশান এক জীবন পুরো নৃত্য করি দোন তা তারা ইকু হি বিশ্বাসী এমএনএ বিচ্ছেদ করন এমএনএ বিচ্ছেদ করিতে এচে দেখা যাচ্ছে তারা মানুষ ফোন করা দন মারে ফেলা দন তারা হনো দরবই নেই মানুষও মধ্যে থেইনে তারা গরব থেইনে সমিনে গরব থেইনে মারে ফেলে কারণ তে সে এমএনএ পরে হি বুঝতে যায় দেন যায় না দেন যায় এমএনএ পরে এক ফুট না ব্যাগ বুতুল হুদু দে না বিজেপি ব্যাগ বুতুল হুদু এচে এবার হুদু করে দেখ বিজেপি তেসেনতে আমার সিধে করা করিব আমার সেই হুনি ভাতি করে বুধ নদিনে সে হুনি ভাতি ভরে এমএনএ ভরে বিরোধী গুণরা বুধ নিয়ে তুমি কংগ্রেস দেখবো এচে লং টাইম ইদিও কংগ্রেসর গভর্নমেন্ট এলো কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই বানা খান এনে বাতে তারা জানদই হেই হাই কিন্তু বিজেপি বুঝছে দেশায় তারা রুল আগে সিস্টেম আগে হয় না নয় এই যে আমার মোদিজির যে রুলে চলে যে সিস্টেমে চলে আমি যেমন তাইকো মিনিস্টার বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন তারা ফটো থাকো নয় না নয় লিডারশিপ গরদন বালকজনে এই যে বালকজনে ইয়ো ক্যান্ডিডেট হইন তা আমি ওদের ব্যাক কোনে ওদের মোদিজির সৈনিক আমি তার সৈন্য হিসেবে তার যে আমার ফত্তানি দেখায় যে পার্টিগো আমার ফত্তানি দিকে সে ফত্তানি দি আমি আদি সেনতে যে ত্রিপুরাত ম বিধানসভা 2018 হদক বুদে মই জিতঙ্গে সেকা জিতঙ্গে বানা 1373 মানে 1373 ভোটে মাত্র জিতঙ্গে আর এবার ননতম দ্বিতীয়বার সেকেন্ড টাইম আর সমিতা বানি এবার বেচিয়ঙ্গে হদক 7973 ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি
পার্টি হাম করিলে সে ন হমন বানা বাড়ি বাড়ি যায় ওই দি হঠাৎ নয় যদি আমি আইতা ইন্ডিয়া যদি সেটি হয় ইন্ডিয়া পলিটিক্স যদি সেটি হয় আইতে করি ব্যাক স্টেটাটি বিজেপি সরকারের হিতের যে ডেভেলপমেন্ট করে ব্যাক কোনরে ইবে বলে সাকমাই দ্বারা সৈন্য পাইছে আন্য নয় ইবে বলে মিজু দ্বারা সৈন্য পাইছে আন্য নয় ইবে বলে রেঙ্গি দ্বারা সৈন্য পাইছে আন্য নয় ইবে বলে হিন্দু বাঙাল দ্বারা গৌণ পাইছে আন্য ব্যাক কোনরে সমান করি না চাই হিনেতে এতে জায়গা ব্যাগ জায়গা নি ব্যাগ স্টেটর ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি গভর্নমেন্টর হয় না নয় হয় তো সেনাতে এইবার আমার এই সিআইডিসি থি দরকার বিজেপি সরকার এই এলাকা ডেভেলপমেন্ট করিবাতে হয় না নয় মাবে বাপন সেনাতে ইয়ত আমার যেটুক সিআইডিসি বিজেপি যেটুক ক্যান্ডিডেট আর ইউন জিগুন ক্যান্ডিডেট ইউন ব্যাক কোনরা ডেভেলপমেন্ট হতে ভোট পর বিজেপি অনি সেনাতে বিজেপি ব্যাক কোনর ডেভেলপমেন্ট হতে আমার বিজেপি ভোট দে ভরিব আমার ব্যাক ক্যান্ডিডেট নাগানি হলে তো ভালো কর লাগিব সেনাতে আমার বিজেপি ক্যান্ডিডেট ব্যাক কোনরে তুমি জিতাই দিবা হন ইংসে ভিজুম নয় আমার ডেভেলপমেন্ট দরকার সেনাতে হাররে হনজনে ইংসে ভিজুম নকরি নে আমি ব্যাক কোনে হি করিব বুট দিব আমাকে ক্যান্ডিডেট জিতাই দিবাতে ডেভেলপমেন্ট হতে আর আরে কান বারবার হমতে ওই যে অমিত কুমার চাকমা তারে আমি হরদিন নবলিব তুমিও নবলিবা ব্যাক কোনে নবলিব এচে আমার জাদাতে আমার পার্টি করতে দাইছে বলিদান দি তার জীবনান টিয়ে করি দে মানুষরে বাজে বাইতে যায়নি হয় না নয় সেনাতে আমি তা পরিবার বল লগে তা ফ্যামিলি বল লগে যাতে জাস্টিস হয়ে পারা করি আমি ব্যাক কোনে থেবং একতা মানে এক করিনি ইউনিটি করিনি আমি ব্যাক কোনে থেবং থেনে সেন যাতে জাস্টিস পায় আর তার পরিবার বল লগে ফ্যামিলি বল লগে আমি থেবং আর আমার সেই যেটা বিজেপি এই নে বিজেপি হাম গরের দল দেগিনে তারে যে মারে ফেলে ইউন সেনাতে আমার হামাক্কায় করি 100% আমার ব্যাক সিটটানি 20 জন বর্তমান 19 দাও ইলেকশন হবো সে 19 যে আমার সিট আগে ব্যাক কানি আমার ব্যাক ক্যান্ডিডেট তুমি জিতে পড়িব সেনাতে জিতিব আমি হয় না নয় মা বলল খোলা দাবা লোকানি হতা হয়ে যায় হিতে বলি আমি তোমার হাই আমার ত্রিপুরা গান হাই আর অলেইউ তুমি লোকাল ব্যাক কোনে যদি মিলিনে হাম করা দে হয় ব্যাক কোনে বলে হলা বাত্তা দৌড়া দচ্ছে বলিনি চলা দে হয় সালে আগামী দিনও দু এজেতে দিনও দু আরো ত্রিপুরা হোক আমি ব্যাকানি যে ইয়ে যে নর্থ ইস্ট যে আমি এক দোকান স্টেট আগি মিল করিনে কথাবার্তা দৌড়া দচ্ছে করিনে আর সেন্ট্রালের তুনো যাতে ফান্ড ইজিলি যাতে আনি পারি এই ইয়র যে সিআইডিসি যাতে ডেভেলপ করি পারি অনি ব্যাক কোনে মিলিনে আমি হাম করিব বারবার একার কথা ইনতে বিজেপি নগরিনে আমি ব্যাক কোনে বিজেপি আমি ব্যাক কোনে ডেভেলপমেন্ট চাই ব্যাক কোনে বিজেপি রেজি দেব সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ব্যাক কোনে হাম করিব হাম করিলে আমি হামাকাই করে জিতে পারিব আর যারা বেনিফিশিয়ারি থান মানে জীবনে উপযুক্ত থান সিগুনে যাতে বাদ নজান ভাড়া করি হন জায়গা যেনিত কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আগে যেনিত লেফট্রন গভর্নমেন্ট আগে সেনি দেখা যায় দিহি তারা বানান নেতা গুনে নন যেমন কংগ্রেসের সদে বানা তারা হি কারণে জেনারেশন ওয়াইজ এই মিনিস্টার হয়ে যান এমপি হয়ে যাদন তারা বানা তারা হুদুমুন লিডার হয়ে যাদন কিন্তু বিজেপি সিয়ান্য নয় বিজেপি হলদে কোয়ালিটি লিডারশিপ বুধু আগে আদা মবিদ্রি আগে নাহি না শহরত আগে না গ্রামত আগে থুগৈ বার করন এই সিয়ান্য নলদে বিজেপি বু সেনতে সিদে করিবার হন ইচ্ছু নেই বিজেপি থাম করিলে সুযোগ পাওয়া যায় নহলে মই সাধারণ বিদিনের তুন মই অতি সাধারণ গ্রামত তুন যে মই ইদুলু মঙ্গি দিবার সেকেন্ড টার্ম মতো মই মিনিস্টার হইও হিতে হইও যে মরে ঠগইনে বার করছুন হাম করিলে মন দিনে দি যে কোনো একান জিনিস যদি আমি মন দিনে হাম করে দিই হয় সাকসেস করি পারে হয় না নয় সাকসেস করি পারে তো দেশে আমার ইভেন যদি আমি ব্যাক কোনে মন দিনে হাম করে দিই হামাক্কাই করি বিজেপি উইন হব এক কুর্সিতে 19 আমার যে আগে নুনেচান যে সিটেন আগে সে সিটে নি ব্যাক কানি ব্যাক ক্যান্ডিডেট আমি জিতে দি পারিব হয় না নয় জিতে দি পারিব না মাবাই বাবল পারিব না তুমি ইয়ত রথে হে আগগি তুমি বিজেপি রে হইত ফসন হতে ইয়ত আজিলৈ হগি
বিভিন্ন দূরত্বন জায়গাত যারা ইয়ুব যোগী হয়তো স্বীকার করিনে যেতক্ষণ ইলেকশন না যাব গো সেতক্ষণ যে ইলেকশন চলিব সে নিয়েও বিভিন্ন দলত এমএনএ বুফারে যে দিয়ে না হিয়া গেছি কোন এই ফারণ কংগ্রেস এই ফারে মানুষজনে ভুল করে নেই প্রমোশন দি ফারণ দি অথবা তোমার কোনো ধরনের নেশা খাবে বাদতে চেষ্টা করিবা তসনতে তুমি সিনিতুন বাজি দেবার চেষ্টা করিবা ভুল যেন পাই তোমার কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে লাগেন হেসা করি নে সুদ লগাই চুমি যাই দি ফারণ হয় না নয় সেনতে তুমি সতর্ক করি থেবা বুদ্ধন যাতে দলে ডালে দি ফারো গই ফারো জাদি করি নে বুদ্ধে যাবা আর বুদ্ধি দেয় মানুষজনে যারা বুড়ো বুড়ি আগন তারারে তুমি হেল্প করিবা জিঙ্গিরি যাতে বুদ্ধি পারো নি সেনতে তোমার শুধু ফজলি রাগাঙর আর তুমি জক্কে থাকো সবখানে মই এম আর তোমার লগে যোগাযোগ দেব আর ডেভেলপমেন্ট হতে যে তোমার করা যায় ডেভেলপমেন্ট হতে যে তোমার পারা যায় মাত্র হিগুরা করিব সরকারি দু সিআইডিসি সরকারও করিব সেন্ট্রালি দু যে যেন মাগা পরে মাগানাতে আমি সহযোগিতা করি তুমি হেল্প করি আর কিছু নহয় নে ব্যাক কোনে গম থেবা ইলেকশন সং দলে দলে কাম করিবা আর দেখা সাকাটা তোমার লগে হব এই হদাগান হয়নে বিজেপি 49 যে ইলেকশন চলিব সে 49 সিট বিজেপি জিতিব ব্যাক কোনো আশীর্বাদ এই হদাগান হয়নে মৈথুম গরঙ্গর ব্যাক কোনে জুজু পাত্রু তুরু আর ব্যাক কোনে আরেকবার বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ Thank you, our dear sister Santana, for your encouraging speech. Jai Ho. Next motto, our target is minimum 16 out of 20. Senate Ikunu. I will start with some 2-3 slogans. So let us all stand up and you just follow me with my words. So I'll tell in Chakma language. Muhi hom, Bharat Mata jo bahut bar hoye de. Ikkuno ebar local slogan amar judo. Muhi hom, ei bar tumi hoba BJP sarkar. Ei bar BJP sarkar, ho? Ready do? Ei bar BJP sarkar. Ei bar BJP sarkar. Ei bar BJP sarkar. Ei bar BJP sarkar. ধন্যবাদ এজন বচ্চু আরো আগে মুই হিহম এইবার 16 পার মানে এবার 16 বার উড়ে যাবঙ্গে আমি বিজেপি এমডিসি দে সেনতে মুই হম এইবার তুমি হবা 16 পার এইবার 16 পার এইবার 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 আরো এমএনএবর বুদ্ধাবনিও বৌদ্ধগুণে হিকরণ সহ্য বিজি মজা বাণী দলছি অনুগুণরে আদত আমার তো সহ্য বিজি মজা বাণী দিবের ইয়ে নেই সময় নেই আর একটু নহলা দেয় আমার একটু এমএনএবর বুদ্ধাবনি আগে এসে বুদ্ধাবনি মন্ত্র হবো মুই উচ্চারণ করিম তুমি মলবে লগে হলে হব দে 19 তারিখ যাহাতে ব্যাগ কোন বিজেপি ধর্ম রগরি থান পারা মুই হম এসিডিপি তুমি হি হবা মুখ্য বিজি এসিডিপি মুখ্য বিজি হবা যদি ক্যাম্পেইনত এজন এমএনএ পুনে তুমি একবারে দরতুন ধরে হবা দে এসিডিবি মুখ্য বিজি এসিডিবি মুখ্য বিজি এসিডিবি মুখ্য বিজি এসিডিবি মুখ্য বিজি আর এমএনএ বর বুথ ফেরা তোমাগর ছমি ভাতা কি নয় দে কাছে নতে মুই হম দে এসিডিপি 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 This is the best slogan to drive away MNF from the soil of, not only from CRDC, from the whole soil of Mizoram. So now, being the last speaker and our honorable minister from the state of Nagaland, and he is very famous in Facebook, from Nagaland, and the Nagaland BJP state president, Dangu Temjan Imna Alam Chakma. He is not from Nagaland, he is from Chakma. हेलो पहले मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस
कमला यहाँ की कार्यकर्ताओं को मिलने का सौभाग्य मुझे मिला, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यहाँ मिजोरम प्रदेश का प्रभारी श्री किकोन जी, मोआका जी जो मिजोरम प्रदेश का अध्यक्ष है, और हमारा मुद्दा जैसा बीडी चकमा जी जो यहाँ 2 एमएलए हैं जो यहाँ हम सबों को मार्गदर्शन देते हैं, निरुपम जी और डायरेक्टर साहब, इलेक्शन का डायरेक्टर साहब, और यहाँ के जितने भी यहाँ की एडीसी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आप लोग यहाँ कैंडिडेट्स लोग हैं, और भाजपा मिजोरम का जितने भी ऑफिस बेरर्स और नेतागण, और हमारी माता पिता, भाइयों और बहनों, दोस्तों, और बीजेपी को प्यार करने वाले जितने भी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आया है, आप सबों को हमारी तरफ से और नागालैंड प्रदेश का भाजपा की तरफ से आप सबों को नमस्ते करते हुए मेरे बातों को रखेंगे। अभी बहुत बार ऐसा हो जाते हैं कि हमारी मीडिया भाइयों और बहनों जितने हैं वो लोग बहुत चालाक लोग होता है, क्लिपिंग्स को बीच बीच में बना के काट कूट के वायरल हमेशा भेजते रहते हैं, मगर हर बात को पूरा लेना पड़ेगा। ये सौभाग्य की बात है कि बीजेपी के लोग जो युवा नेता है ज्यादातर शादी नहीं करके है, वो आप लोग दुखी मत होना। और ये भी हम लोग कहते हैं कि भाजपा में रहने से, भाजपा का कार्यकर्ता बनने से भाजपा खून में चल जाते हैं, सूझबूझ में चल जाते हैं, मन में आ जाते हैं। तो भाजपा एक ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो राज्य के लिए और देश के लिए उन्नति को लेकर चलने का कोशिश हमेशा पहले प्रथम में रखते हैं। आज यहाँ आए तो कमलानगर शहर में चलने का भाग्य मिला, और हम अपना बीडी चकमा जी को बहुत सारे प्रश्नों को पूछते हुए आए हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है। और आप लोगों की तरह ही हम लोग भी हैं जो यहाँ मंच में बैठे हुए हैं, हम लोग भी आप लोगों की तरह ही हैं। और हमारी जितना यहाँ के युवा लोग को देखते हैं, सामर्थ्यशील लड़का लोग, लड़की लोग और युवा लोग जितने भी हैं, आप सबों को देख के हमारे मन में कुछ बातों को ऐसा रखना चाहते हैं। आज यहाँ इलेक्शन 20 सीटों में लड़ने वाले हैं। 20 सीटों में लड़के अगर हम लोग भाजपा का सरकार को यहाँ, मोदी जी की सरकार को यहाँ अगर हम लोग नहीं बना सकते तो हम सबों का दुर्भाग्य होगा। आज अमित कुमार जी जो हम लोगों का कैंडिडेट थे, उसको मर्डर किया गया। एक आने वाला ऊर्जावान नेता चाकमाओं के बीच में से निधन हो चुका है। हम ये नहीं कहते कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, मगर हम ये कहते हैं कि हम लोग उसकी बातों को हम लोग मन में रख के हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। हमने सुना कि चाकमा लोग 80% बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं।
शांति और अहिंसा का स्वरूप भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, हमारे भाई और बहन लोग यहाँ बैठे हुए, उन्नति में लेके चलने वाले और हिंसा को त्याग करने वाला एक धर्म है। हम लोग सब जानते हैं अशोक का साम्राज्य जब उनको मन में भगवान बुद्ध को उन्होंने मिला, तब उन्होंने अहिंसा को त्याग करके, उन्होंने हिंसा को त्याग करके अहिंसा की रास्ते में लेके सारा संसार में बुद्ध की शुभ समाचारों को लेके चला है। आज चाकमा भाई और बहनों के बीच में एक ऊर्जावान नेता का प्राण ले गया। भगवान का कुछ भी इच्छा है, हम सब उस चीजों में हम लोग चलते हैं, मगर किसी का प्राण लेने का नेतृत्व में हम लोग नहीं रहना चाहिए। आज इस मंच के द्वारा हम जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं है यहाँ, मगर 20 सीटों में आप लोग एक छोटा सा बातों को लेके चाहिए। क्या हम लोग अहिंसा चाहिए या हम लोग डेवलपमेंट चाहिए? हम लोग अपने जगह को देखिए, किस तरह का सड़कें हैं, किस तरह का उन्नति का डेवलपमेंट यहाँ का कमियां है। उन चीजों को हम लोग हमेशा मन में याद रखना चाहिए। हर एक 5 साल इलेक्शन आएंगे, मगर बीते हुए समय में किस तरह अन्य पार्टियों ने आप लोगों के साथ व्यवहार किया, किस तरह चकमा लोगों के साथ व्यवहार किया, वो आप लोग जानना चाहिए। आज आप लोगों को मैं कहानी कहने के लिए नहीं आया, मोदी जी के बारे में कहने के लिए आया। बांग्लादेश की बॉर्डर में, त्रिपुरा की बॉर्डर में, यहाँ हमारे चकमा माँ पिताजी लोग, भाई बहन लोग, आप लोगों के सामने भी मोदी जी का प्यार, मोदी जी का उन्नति और मोदी जी का दृष्टि में चकमाओं को भी रख के चल रहा है। आज अगर हम लोग मिजोरम का हाल देखें तो हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा पार्टी का नाम तो हम तो लेना भी नहीं चाहते। बहुत लोग लेते हैं नाम अन्य पार्टियों का, वो लोग सिर्फ पार्टी बन के रह गया, मगर डेवलपमेंट का पार्टी नहीं बना, गरीबों का पार्टी नहीं बना, किसानों का पार्टी नहीं बना, बीमार वालों का पार्टी नहीं बना। अगर गरीबों का, किसानों का, बीमारों का और डेवलपमेंट का कोई पार्टी बना है तो मोदी जी का पार्टी भाजपा बना है। सारा हिंदुस्तान में जात पात को छोड़ के, धर्म को छोड़ के नीति बनाने वाला सरकार भाजपा सरकार, मोदी जी का सरकार है। यहाँ अगर चकमा के लोगों को उन्नति के दौर में अगर कोई लेके जा सकता है तो वो 12 से 13 लाख आबादी में से सुना है कि 5 से 5.5 लाख आबादी आइजोल में रहते हैं, और आइजोल बहुत बड़ा शहर हो गया। मगर देखा जाए तो गांव खत्म हो, इतिहास, आपकी संस्कृति, चकमा की संस्कृति आप खो जाए। हम सब इस मंच से आवाज लेके जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, समूह को बचाने के लिए हम भाजपा की सरकार को लाना पड़ेगा। हमारे ख्याल से
जो दूसरे अन्य पार्टियों में इस इलेक्शन के हर एक 4 महीने में आप लोगों के पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके अकाउंट में जो गरीब लोग हैं उनकी अकाउंट में आता होगा। किसानों का मसीहा मोदी जी नीति बनाते हैं। बीमारी के समय लेगा तो नरक में जाएगा, कोविड का इंजेक्शन लेगा तो खत्म हो जाएगा। मगर आज हम लोग ने अपना नेता मोदी जी की बातों को मान के जिन लोगों ने कोविड का कवच अपने शरीर में लिया है वो लोग जिंदा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा घर घर में गरीबों को चावल देने का कार्यक्रम कौन करते हैं ये काम? तो मोदी जी को वोट देना है या नहीं? वो लोग जो अलग अलग पार्टी का है वो भी मोदी जी का चावल खाते हैं, वो भी पानी लेते हैं, वो भी हेल्थ कार्ड लेते हैं, वो भी कृषि कार्ड लेते हैं, मगर वो मोदी जी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। हम प्रचंड आवाज से लेंगे मोदी जी का नाम। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। आप मतदान करने के समय मोदी जी के नाम में मतदान करिए। आपका जो कैंडिडेट है वो मोदी जी तक आपकी आवाज को पहुंचाएंगे, मोदी जी के निकट रहेंगे और आपका सेवा हमेशा करेंगे। यहाँ हम लोग, यहाँ जो मंच में बैठे हुए लोग हैं, यहाँ आप लोगों को झूठा कहानी बोलने के लिए नहीं आया। हर एक चीज, हर एक बदलाव होते रहेंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, मगर दृष्टि तो रहना चाहिए, अगुवाई तो रहना चाहिए और लोगों के भला के लिए काम करने वाला नेता तो रहना चाहिए। और उससे बड़ा नेता मोदी जी की ऊपर कोई हिंदुस्तान में आज के दिन में नहीं है। जो डरता है वो ही गलत काम करता है। अमित भाई को डरा, अमित चकमा जी को डरा तो वो लोग उनका जान ले लिया। हम लोग इन लोगों को नहीं डरते हैं, इसलिए मतदान के दिन, वोटिंग के दिन बीजेपी में वोट देना चाहिए और देंगे। बीडी चकमा जी ने बोला इस बार 16 पार, मैं तो बोलता हूं 20 पार। उन लोगों को 20 से ऊपर में फेंक दो, 20 तक हम लोग ले आओ। हमारे दोस्त लोग, आप सब जानते हैं चुनाव सिर्फ मतदान करने का चुनाव नहीं होता। चुनाव आपका कल के लिए, आपका तैयारी, आपका मन की बातों को रखने वाला चुनाव होता है। चुनाव सिर्फ खाना खाएंगे, मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, इसके लिए नहीं होता है। चुनाव सिर्फ भाषण को सुनने के लिए इकट्ठा नहीं होता है। चुनाव आपके संतानों के लिए, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए, आपका आने वाला दिन के लिए आप तय करते हैं कि हम किस तरह रहेंगे। अगले एडीसी इलेक्शन में हम लोग और आएंगे 5 साल के बाद, तब देखेंगे यहाँ सड़क बना हुआ रहेगा, घर बना हुआ रहेंगे, यहाँ गरीब कल्याण होगा और आगे से बढ़ के हम चकमा भी, बीडी साहब ने बोल दिया मुझे भी चकमा, तो मैं भी हो गया चकमा। हम चकमा भी दूसरों के साथ मिल के चलेंगे, मिजों के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, नागाओं के साथ मिल के बढ़ेंगे, सब पूर्वोत्तर के लोगों के साथ हम चकमा भी आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को कैसे दिखाएंगे? आप भाजपा को, मोदी जी को वोट देके आप अपना प्रचंड आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे कि हम मोदी जी आपकी अगुवाई में रहेंगे,
जाएंगे। ये आवाज देना पड़ेगा। ज्यादा लंबा भाषण दिया तो आप लोग आलसी हो जाएगा, तो हम ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे। मगर हमारे युवा दोस्त लोग, आप लोग आज कमला नगर में हैं, हम कोहिमा रहते हैं, कि कौन सा दिमापुर कोहिमा रहते हैं, हमारी मिस संदना साहिबा त्रिपुरा रहते हैं। हम आप लोगों की तरह ही अपना मन की बातों को आपके सामने रखते हैं, और आप लोग जिस तरह सपना देखते हैं उसी तरह हम लोग भी देखते हैं। शादी उदी करने का नहीं अभी, मगर आप लोग जिस तरह सपना देखते हैं उसी तरह हम अपने लोगों के लिए, हम अपना राज्य के लिए, हम अपने कमला नगर के लिए, हम अपने चकमा के लिए, हम अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हम भी सपना देखते हैं। और वो सपना को साकार करने के लिए अभी समय है। पूरा 20 कंस्टिट्यूएंसी में आप आवाज दे दीजिए, मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। एमएनएफ बोलो, कांग्रेस बोलो, कौन सा पार्टी हो, आज है कल कहां जाएगा मालूम नहीं है, तो उनके बारे में बोल के क्या फायदा। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा बोलेगा तो मिजोरम आइजोल में मुझे रहना गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी भागना पड़ेगा। मगर उसमें कोई बात नहीं है। अच्छे बातें पिछड़े हुए लोगों से शुरू होता है। हमारे चकमा भाई और बहन लोग, आप लोग पिछड़े हुए ना समझे, पिछड़े हुए मत समझना। संघर्ष के समय है, और संघर्ष के समय में हमें मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग आज यहां नहीं आया है, आप लोग उनके पास ये आवाज पहुंचाइए, और दूसरे जो एमएनएफ है, कांग्रेस है, उन लोगों के साथ बैठिए 1-2 दिन और बोलिए आप लोग क्या कर पाएंगे। उनको पूछिए आप क्या ला देंगे 5 साल में। उनको पूछिए जो आपको, ये एमएनएफ का पंखा तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप पूछिए, आपको नेता ऐसा चाहिए कि जैसा चकमा जी ने बोला, वो क्या बोल रहा आपने, क्या खा दिया उन्होंने, चना खा दिया, अच्छा वो कुछ ना कुछ खा दिया। तो सोचिए आप ऐसा नेता को चुनेगा जो एमएनएफ का होगा या कांग्रेस का होगा, वो खुद कुछ नहीं ला पाएंगे तो आप क्या खाएंगे। तो आप क्यों ना डबल इंजन वाला सरकार यहां बैठा है, बीजेपी का सरकार यहां बैठा हो, दिल्ली का मोदी जी का सरकार उस तरफ से देंगे, इस तरफ से आप सही काम करेंगे, हमारे लोग उन्नति रहेंगे, सुखी रहेंगे और अच्छे तरीका से रहेंगे। हम आशा करते हैं, हम लोग तो आज चला जाएंगे, प्रभारी साहब रहेंगे, मुआका साहब रहेंगे, चकमा जी यहाँ रहेंगे, मगर हम लोग आप लोगों का खुशखबरी जिस दिन सुनेगा कि बीजेपी का सरकार चकमा इलाका में हो गया, हम आपको आश्वासन देते हैं नागालैंड प्रदेश बीजेपी ऑफिस में हम और अगर 20 में से 20 सीट आ गया ना, 2 साल के अंदर में मैं शादी कर लूंगा। नहीं आया तो उपाय नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देने में, मोदी जी का अगुवाई में चकमाओं को आगे बढ़ाने में आपका सपना पूरा हो। धन्यवाद, जय हिंद। जैसा नाम वैसा काम, नाम ही काफी है।
इमनाजी बोलने से कौन नहीं पहचानता है नॉर्थ ईस्ट में या सारे इंडिया में? सबने नाम सुना है उनका। जैसा बदन ऐसा भाषण, उनका शरीर जैसा है, भाषण भी ऐसा बड़ा है। ठीक है ना? और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सीइंग इज बिलीविंग। आंखों से देखने से ही विश्वास होता है ये चीज सही है। अब तक इमना जी को फेसबुक में ही हम लोग देखते थे, अभी मेरा प्यार को स्वीकार करते हुए कहिमा से कहां तक आके यहाँ बैठ गया, कहिमा से कहां तक, कमला नगर तक। हमारे होज पे नहीं थे इधु इच्ची ओने नय आगे टी फेसबुक को तारे देगी अनेक टे फेसबुक पे जो छारे बहुत लाइक करी। You have thousands and thousands of fans here. That's why in my invitation letter I mentioned that so many Chakma youths are your big fans. So you please come and show your face here. They all want to see you here practically, not in dream, not in Facebook, but physically. That's not the उपस्थित आवेगी আমার ইমনাজি ব্যাকুনে শূন্য তার ভাষণ নর্থ ইস্টর যেটুকু আমি ট্রাইবেল আগে সেনে তেওলদে কো ইউথ আইকন। One thing I forgot to mention about him. He is still young, unmarried, dynamic. Okay? So all the young ladies who doesn't have their husband, they can propose him. But please, no clapping, please. Not for marriage, but for both. For BJP. Santana madam, she is also unmarried. You may propose her not for marriage, but for both. For BJP. Mwakaji, our young leader, unmarried. So all unmarried young ladies, you may propose him, but not for marriage. Same with both. Okay? So shall we vote for BJP? Yeah. Yes. So I used to listen to your Facebook page and all. You used to say about the Northeast India. Before Modi era, what the mainland India people used to think about Northeast India. They say, नाक चपटा है, चिंकी है, अरे ये कहाँ से आया, थाईलैंड से आया या चाइना से आया। लेकिन मोदी जी का जमाना से 2014 से ये गलत फहमी दिमाग से हट गया इंडिया लोगों का। मैं जब 1994 में MBBS पढ़ने के लिए गया में गया था, गया मेन हेड पोस्ट ऑफिस में मैं किया। उस समय तो मोबाइल कनेक्टिविटी कुछ था ही नहीं सर। तो उस समय क्या था, पोस्टल रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करके चिट्ठी भेजना पड़ता था। कोई इमरजेंसी नहीं होने से सरकार का टेलीग्राम फैसिलिटी भी हर आम आदमी के लिए खुला नहीं था। जब तक अब मरने वाला नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तब तक सरकारी टेलीग्राम किसी को इस्तेमाल नहीं किया दिया जाता है। तो उस समय क्या होता, पोस्ट ऑफिस में जाके चिट्ठी भेजना पड़ता था। तो जब मैंने गया मेन पोस्ट ऑफिस में गया सर, उस समय बोला काउंटर वाला ने हमको क्या बोला, इसमें देखा मिजोरम, पिन नंबर 796001। तो काउंटर वाला हमको क्या पूछा, भाई मिजोरम कहाँ है? गया में, बिहार के गया। अरे भाई ये तो मिजोरम का है, ये तो कोई फॉरेन में जाना नहीं है ना। नहीं भाई, ये तो नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है यार मिजोरम। बोले कहाँ है? अरे उधर है, आसाम का उस पार मिजोरम।
तो फिर बुलाइए। तब तो वहाँ का करेंसी का नाम क्या है भाई? अरे ये तो मिजोरम इंडिया का या करेंसी का नाम क्या होगा? हम बोले ये तो गजब का आदमी है, क्या बोलता है मिजोरम इंडिया में बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा है वो वहाँ पैसा का नाम क्या है, क्या बोलते हैं? दिमाग गर्म हो गया मेरा। ऐसे हाल था, ऐसे एक दुनिया था, ऐसा एक जमाना था। लेकिन अभी मोदी जी का जमाना में नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का साथ साथ अभी चल रहा है। चल रहा है ना? चल रहा है। इसलिए ऐसा बहुत सारा कहानी है जिंदगी में जो हम लोग बोल नहीं सकता है, लेकिन वो सब कहानी से हम लोग का जिंदगी बनाना है, उसी का आधार से हम लोग आगे बढ़ना है। यही है मेरा आज कहना। ठीक है? तो महीना से मैं बोलते आ रहा हूँ, थोड़ा थक भी गया, स्पेशली उमेश जी का जो देहांत हो गया उसके बारे में भी मेरा दिल बहुत दुखी है। इसलिए पहले जैसा भाषण देने में भी इतना ढील नहीं लगता 2-3 दिन से, जब से उमेश जी का हम लोग से देहांत हो गया, ठीक नहीं है। इसलिए जो अभी 9 तारीख का चुनाव होने वाला है, उस दिन एमएनएफ को एक सबक सिखाना है, बीजेपी को वोट डालना है, कमाल का बताना दबाना है कि नहीं, दबाना है कि नहीं, दबाना है। धन्यवाद। Tässä nanti ikun bagosa jadi ona durut-durut tu nicu ek daya jo padu no hobo. In my entire political journey till today, অনেক দূরত্ব নিচ্ছে গর্বাধন হয় আমার গর্ব বিজেপির নেতা এই নাগাল্যান্ডর গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ডর অনারেবল মিনিস্টার ফর হাই we thank you very much for coming here very very encouraging भाषण जो है इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, तो मेरा मन में तो हो गया और मुझे विश्वास है यह हजारों इनका दिल में भी आपका भाषण तो भेज गया होगा, भाषण तो चला गया। So thank you sir for coming here. Madam Santuna Amar Auzor Montri Tibro Rejatun Edok Duk Kontagurine Ama Bujunge Eche এবং দলে দলে আমা সাগমা বাপে মাবন্দুরা বুঝেল বিজেপি বুদ্ধি বাদ্যে মোদি লগে আদি বাদ্যে ডেভেলপমেন্ট যদি চলে বেকুনে বিজেপি লগে আদানা সে জিনিসেন যে আমারে বুঝে লগে শোনাতে তারেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ Santuna Madam ji for your presence here, coming such a long way from Tripura state and encouraging our Sagma brothers and sisters to vote for BJP. Thank you, Madam ji. Also, our Mizoram State Probari, Ami Hojen Dangu Ki Khon. We say when we say Sri, we address as Dangu. So Dangu Ki Khon ji, te amai do age do eche, amare encourage boche ki do, sanate tareo dhanyabad. Thank you, Kikonji, for guiding us throughout this election process and also giving us all necessary help as our state probadi. Thank you, sir. A big round of applause to our state president, Dangu Mwakazi, for his presence and for his extensive campaigning up to Parwa, and encouraging us, giving us guidance. हमारे ते मार्गदर्शन करिदेर सेनाते आरो थेबो इलेक्शन पर्यंत थेबो सेनाते तारे धन्यवाद। तायो शांति बागारवा लागे media person जिदु को आगन आजलतुन all those persons who have come here, all those state BJP कार्यकर्tas who have come here and they have been campaigning for the last 1 week here and guiding us in whatever way possible. Sagma Autonomous District Council Bajgo Nirnoy Guribete Din Hoibo Agon Babizo
আৰু কোৱা এই জিয়লতে 6 তাৰিখ 6 তাৰিখ 7 তারিখ খেলে ক্যাম্পেইনও লাস্ট ডেট সে তাহলে ক্যাম্পেইন এদিকে ওপেন ক্যাম্পেইন বন্ধ হব সেনাতে সে ভরাদি দিদিন দ এদিকে ওরিনে আমি ক্যাম্পেইন করি নোৱাৰিব তা সেনা এজটা হিলে যে যেদুক ভার এদিকে ওরিনে সভা সমিতি করিবে তে চেষ্টা করছো 9 তারিখত বোধ হব বিজেপি সাবতার যেদুক আগ যদি তারার সবাই যদি সারি নোয়াতে হতা বাদ দিলে ব্যাগ খুনে বেইনে তুন্দরি বোধ ডালিবে গই যাতে এক বজবর বানো যায় বারা সাংবা কাউন্সিলত বিজেপি সরকার বানাবুরিব দে গেলে 10 বছর ধরে সাংমা অতনবা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলত যেভাবে সরকার চালে জীবন সেই সরকার হিংরি শৈল নেকনা ঈদত তুলল ঈদত উদনি হ আই রবসি গো গেলে 10 বছর ধরে নেই কংগ্রেস পাতিয়ে আর এমএনএফ পাতিয়ে সাংমা অতনবা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলত যেদক করি সরকার চালিয়ন তোমার তো সবাই ঈদত দিগনে নাও দেও বদলা বুড়িব না না বুড়িব বদলা বুড়িব দে বিজেপি সরকার না বুড়িব দে নলে সাকমা অতনবা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলত ভাগ্য পরিবর্তন হতো নয় বাপে বাবল সেনতে সেই ভাগ্য পরিবর্তন করিবেতে বিজেপি সরকার আনিবেতে আমার তো নিগুড়া বুড়িব উজো বুড়িব হিগুড়া বুড়িব দে আর বইয়ে সিগুন উজো বুড়িব হিগুড়া বুড়িব হিগুড়া বুড়িব দে হিগুড়া বুড়িব হুবত বদ্ধে বুড়িব পদ্মবুলত বদ্ধে পদ্মবুল চিহ্নবোধ বিজেপি চিহ্নবোধ এই পদ্মবুল হন চিহ্ন বদ দিব আর হন চিহ্ন বদ দিব এই নিদক রাখিল গাবুচ্ছে গাবুরিল জিদুক্ষ বেকার বেকার এখন ব্যাগ নতুন সাগুরি লাগায় কিনে হি সরকার আনিলে সাগুরি বেবং হি সরকার আনিলে সাগুরি বেবং হি সরকার আনিলে সাগুরি বেবং বিজেপি সরকার আনা করিব দে বাগিউনে আনিলে এই গেলে বারে তো কে হবো গেলে ভাত ভোজরা যে তো কেউ নেই সরকার চালিও পাচ্য সিএম হারাহারে गवर्नर उलो लगी दे कि नहीं हम लोग कौन सा शासन में है अभी किस लिए गवर्नर रूल में है अभी एमएनएफ का कुशासन के लिए हम लोग गवर्नर रूल में है इके जनगणना रूल होते बा जनगणे सरकार बाजुनी करिबे सागमा काउन्सिले सरकार बाजुनी जनगणे सरकार बाजे करिबे बाजुनी करिबे तो चनाते एचे हुरिगेन सिदो दुर्भाग्य बजत आमार भाग्य हाराम अमित कुमार जिबे आमार एकदम सियोर कैंडिडेट एलो तारे एकदम निर्मम भावे माने हत्या करा हई निर्मम भावे हत्या करा हई दे हन्ना कज्जल तारे हन्ना हत्या करला बदला लबाने नलवा अमित कुमार बाबूरा दे हत्या कज्जल तार बदला लबाने नलवा हेगिरी लबा बात कोन दिने हेगिरी लबा अमित कुमार बदला लबाने नलवा बत्तुन दिने बदला लबुरी होते सनते सरम करे साकमा अतनवा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिदुक्को बीजेपी कार्यकर्ता आगन आरो जिदो जे मानुचुने एदा पर्यंत बीजेपी रे समर्थन नगरन गई बैक कोनो इदो आपिल गतुम सा बैक साकमा अतनवा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जनगण इदो आपिल गतुम सा
সাংমা কাউন্সিলত সে হিংসার রাজনীতি যারা আছে পক্ষবাদী আগন যে ফাটি বইছে হিংসা রাজনীতি করা সেই ফাটি বরা বিদায় দিবা নোদারিগত बाय बाय किसको बाय बाय देना है कौन सा पार्टी को बाय बाय करना है एमएनएफ को करना है कांग्रेस तो और दूसरा जो पार्टी है उसको बात तो छोड़ो कोई भी नहीं है इधर সেনাতে বাপে মাবন লোক এচ্ছে যে সময়ত যেন দরকার ফল ভেবাম বজং সিন্ধে গলে বজং ফল ভেবাম বিজেপি জিতিবেতে যদি আমি সিন্ধে ঘুরি দিই তাহলে সৎক্ষণ আর বাধা বিপত্তি মানে ধন্যবাদ আমার নেতাগুনে আগন ইদু ভারত তো নেনে বলে নাগাল্যান্ড তো নেনে বলতে দ্বন্দ্ব তারা একজন যা দিল্লির সরকার বানে দা তাহলে উন্নতি মানে হব ডেভেলপমেন্ট হব তা বেজার মইনম এতে যে দুঃখ ইয়থুবে যোগী ব্যাকুনরা মই ধন্যবাদ দং সে লগে বিশেষ করে নেই কমলানগর ত্রি বাপে বাবন ধরে এই বলা ইলেকশন ননি কমলানগর ত্রি এজ হন পাবলিক মিটিং নহয় হন ভাতিয়ে দিনওয়ারন আমার এই কমলানগর ত্রিত এই মিটিং আমি পারমিশন লই দি কমলানগর ত্রিত মিটিং করিবে দেই সেনাতে কমলানগর ত্রি এই জাগানত যে কমলানগর সাউথ এসবিসি কনস্টিটুয়েন্সির মানুষজন যদি কইছো তোমারে ধন্যবাদ সে লগে অন্যান্য জায়গাত যদি কইছো ব্যাকুনরে ধন্যবাদ দম মই বিনোদ সুখ হয় কমলানগর 5 একান পরিকল্পনা আগে মন আমার ফাটি সরবত তুমি পাইবার জন্য এক ভিলেজ কাউন্সিল আন্ডারে একান প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত নেই সেনাতে বিনোদ সুখ প্রাইমারি স্কুল বানাবরে ভিলেজ হাউস বানাবরে ওয়াইসিয়া গড় বানাবরের বলমাত বানাবরের বেকানি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগে সেবারে কমলানগর সাউথ কনস্টিটুয়েন্সির এমডিসি কনস্টিটুয়েন্সির যিদুক্ষ জনগণ আগ তুমি দলে দালে উড়ি শুনো যিদুক্ষ পরিবার অনেক পরিবার আন্দায় দু গরিব পরিবার তারা তোর গড় ভাতা পর্যন্ত নেই বিজেপি জিতিব কাউন্সিলত সরকার বানিব গরিব দুঃখের আমি গড় ভাতা দিব বুঝলে এজেন্ট মানে তুমি মানে ইয়ে করিব গরিব দুঃখের আমি কর্মদা দিব বিশেষ যদি কমলানগর সাউথ কনস্টিটুয়েন্সি যে দুঃখ মারাছে পরিকল্পনা মানে আগে হাতে তোমার তো যদি গর্ভতা লাগিলে সাগুরি লাগিলে আরো যদি তোমার পয়সা পাওনে দলে দালে লেখা শিখি পেতে প্রায় তুমি কামনা করে সাংমা কাউন্সিল দলে দালে চলি পেতে ইয়া করে কামনা করে দেয় সালে বিজেপিরা বদ্ধ বিজেপিরা বদিনে যদি আমাদের ক্যান্ডিডেট আগর চাকমা অতনা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলত এই বরাত পরিবর্তন আনা পড়িব হি আনা পড়িব দে পরিবর্তন আনা পড়িব তাই হদান হলে বেকুনরে আমার গর্বান্তরে ধন্যবাদ দিলে মই এতে আমার ক্যাম্পেইন ডাইরেক্টর অলক বাবুরে একটা ধন্যবাদ দিলে আমার ডক্টর বিদিশা বরে একটা ধন্যবাদ দিলে মোর হদান তোমারে ইয়ত দুজাই দিলুম जो फांतरे तेरो बैकुने उदो जाले तुम रगो ता बैकुने उदो আর একবার মানে লাস্ট বানাইয়ে উরে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 মোদি জি কি মোদি জি কি মোদি জি কি এই ভারত বিজেপি সরকার ধন্যবাদ।